Last video আমি recurring বা repeating decimal p by q ফর্মত কেনেকৈ লিখে আমি general method দি চাইছিলো এইটো ভিডিওত আমি ফর্মুলা দি চাম কেনেকৈ আমি ফর্মুলা দি কুইকলি কৰিব পাৰো ওকে ফর্মুলাটো হল suppose আমাক দিয়া আছে 0.abcd bar ওকে সো ইয়াক যদি আমি এই নাম্বাৰটোক যদি আমি p by q ফর্মত লিখিব লাগে ওকে তাৰ ফর্মুলাটো হৈ যায় abcd okay divided by number of nines for repeated term okay the formula to ki hoy jabo abcd divided by number of nines for the repeated term ei formula to use korote eta bostu mon koribo je yate 0 ase okay 0 okay etu something 0 point something hobo lagibo okay to yat 0 to hua to must hoy okay 0 to ekdom must hobo lagibo okay ami last video etia example jobilak solve korisu ebur ami formula di sam okay jene 0.3 bar to directly ki likhibo parim yate ase ki 3 likhi dim okay number of nines for the repeated term keta repeated term ase one repeated term to 9 keta hi jabo eta to hi jabo 1/3 okay so our example jodi ami saisilo 0.125 bar to ki hoy jabo eto to ki likhibo lagibo ami numerator 125 okay keta term repeat hoy jase tinita so keta mane jabo tinita okay to ei formula to di ami very quickly koribo parim okay but ei formula to use korte eta bostu mon koribo je yate 0 hobo lagibo okay 0 point something hobo lagibo okay ধন্যবাদ